Buonasera agli nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Questa conversazione è organizzata dal Centro Studi Marxisti Domenico Lo Surdo. È un centro che si è costituito da qualche anno e che sta cominciando ad organizzare eventi di riflessione collettiva con una serie di esperti, di studiosi che appartengono a varie parti del mondo. Noi oggi abbiamo come ospite il professor Damian Sasson, che insegna all'Università Congresso di Mendoza e che cura con molta intelligenza e abilità due canali intitolati il primo Frasi di Marx. Questo primo canale direi più divulgativo ed è dedicato ai temi fondamentali della riflessione di Marx, i quali vengono spiegati e interpretati per comprendere la realtà attuale. Poi l'altro canale invece è più, diciamo, erudito ed è dedicato alle scienze sociali e in particolare alla sociologia, ma insomma la sociologia in senso ampio, e si analizzano quali sono le proposte teoriche dei più grandi sociologi moderni che sono state fatte appunto per interpretare il mondo moderno, perché il problema che si pone Damian, come d'altra parte ci poniamo anche noi, è quello di riuscire ad individuare gli strumenti migliori per capire in che tipo di mondo stiamo vivendo. Ovviamente con il fine di cambiare questo mondo perché non ci soddisfa assolutamente. Quindi do la parola a Damian e oggi ci soffermiamo esclusivamente sull'America Latina, anche se ovviamente si potrebbe parlare di tante altre cose. E quindi la prima domanda sarebbe: l'America Latina come si sta riconfigurando? C'era stato, almeno fino al sequestro del presidente Nicolás Maduro, un conflitto tra gli Stati Uniti, la Cina e in parte anche la Russia, anche se in minore misura, per diciamo estendere la loro sfera di influenza in America Latina. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ovviamente per consolidarla. E quindi chiedo a Damian di illustrarci questo tema. Bueno, primero que nada, Alessandra, muchas gracias por la presentación. Bueno, un gusto estar con vos y tener esta charla. Eh, es muy interesante en el momento histórico en el que nos situamos. Nos situamos en un momento donde hay una clara crisis orgánica que me parece que puede llegar a ser una de las crisis orgánicas más grandes que tenemos desde, podríamos decir, desde el inicio del sistema capitalista. En Latinoamérica podemos observar una situación que también es muy interesante con la incursión de China, ¿sí? En Latinoamérica, y podríamos ver cómo se está dando una lucha entre dos grandes imperios, China y Estados Unidos. China tiene una gran ventaja con respecto a Estados Unidos, que está relacionada con, primero, controla las cadenas de valor, cosa que Estados Unidos en muchos casos no las puede controlar. Y eso le da una gran ventaja estratégica. Si bien no es muy claro qué es lo que está ocurriendo con respecto a Venezuela, como bien mencionaste con el secuestro de Maduro, y cuál es la posición actual, si está consiguiendo petróleo de Venezuela o no lo está obteniendo, lo que sí es claro que
tiene una gran ventaja con respecto a Estados Unidos y tiene relación esta ventaja con respecto a que China es un modelo que es difícil de definir, si es socialista en transición al comunismo, si en realidad es capitalista en una forma híbrida, no importa, no me parece central, por lo menos para hablarlo en este momento, pero lo que sí es claro que China está pudiendo controlar la generación, como te decía, ¿no? Por un lado de las cadenas de valor, el control de las cadenas de valor, y también puede obtener un control, lo que podríamos decir desde Immanuel Wallerstein, del sistema mundo. Digamos, el hegemón en decadencia, que es Estados Unidos, el surgimiento de China como este nuevo hegemón, y nada, esto mismo, Estados Unidos básicamente intentando recuperar lo que vendría a ser un capitalismo más relacionado con lo industrial, pero todavía dominado por el financiero, y en una competencia que pareciera que ya llegó tarde con respecto a China. China está en estos momentos en un nivel como muy, muy superior en cuanto a la competencia con respecto a lo que es Estados Unidos. Y por eso me parece que podemos observar lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Digamos, empezó Trump con lo que serían, primero que nada, los aranceles, ¿sí? Combinados con sanciones, y pasamos a la intervención militar, tanto sea en el secuestro de Maduro. Sí, por favor, párate porque... Perdón, Alessandra, mil disculpas. ¿Querés que empezamos esta parte de nuevo, después lo corto? Porque si no... No, allora, mi ricordo quello che hai detto. Dai. Allora, mi pare che tu hai cominciato con il dire, e mi sembra condivisibile, che siamo in una gravissima crisi organica, probabilmente la più grave sin dagli inizi del sistema capitalistico. Sicuramente sì. Per quanto riguarda la questione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti nel territorio latinoamericano, allora mi sembra che tu abbia detto che la Cina ha dei vantaggi economici per il fatto che la Cina è probabilmente la maggiore produttrice industriale e commerciale dopo i processi di deindustrializzazione degli Stati Uniti, e quindi controlla, a differenza degli Stati Uniti, le catene di valore, no? Cioè quei circuiti che consentono la produzione di prodotti, ma non all'interno di un solo paese, ma con elementi che provengono da diversi paesi e con risorse che vengono da diversi paesi. Ora, la Cina ovviamente è stata, diciamo, danneggiata dal sequestro di Maduro, perché aveva degli investimenti in Venezuela. È difficile capire se ancora riesce a ottenere il petrolio dal Venezuela, e quindi diciamo i progetti che erano inerenti alla cosiddetta come si dice, via della seta, che riguardavano praticamente le rotte commerciali di tutto il mondo, potrebbero avere una battuta d'arresto. Ricordo che la Cina, come hai detto tu, controlla il porto sul Pacifico di Shanghai, il Perù, e questo permetteva una grande velocità nelle rotte commerciali, negli scambi. Ora tutto questo è rimesso in gioco, però mi pare che tu sia convinto che proprio per le sue capacità
per i suoi avanzamenti a livello produttivo, tecnologico, la Cina potrebbe trasformarsi nel nuovo potere egemonico mondiale Ujú. all'interno di un sistema mondo, così come lo definì Emanuel Wallerstein. Mm? E questo nuovo sistema mondo dovrebbe prevedere un, diciamo, risorgere del capitale industriale, Ujú. eh, diminuendo l'influenza di quello finanziario, che però certo non scompare. Exactamente. Ho Perfecto. fatto un buon riassunto? Creo que sí. No, sí, perdón. Olvidé que, bueno, tenías que traducir y continué como si no hubiera. Pero voy por partes y más tranquilo. Entonces, eh, lo que me parece central es que es donde se observa esto, ¿no? La caída, ¿sí? Del hegemón es en la desesperación de las acciones que está tomando Donald Trump. Y una cosita más para completar esto, y me parece importante no visualizar a Donald Trump como el problema o como alguien que no está en sus cabales, que factiblemente no lo esté, no estoy diciendo lo contrario, pero claramente está representando, ¿sí? Dentro de esta crisis orgánica que decíamos, a una fracción del capital, ¿sí? Que tiene básicamente dos patas muy fuertes, que es el capital industrial y el capital financiero, que son los que están de alguna manera desesperados observando cómo China se está erigiendo como el nuevo hegemón y no pueden evitar detenerlo. Alessandro. Sì. Allora, diciamo che tu usi il termine disperazione e sono molto colpita perché devo dire che molti analisti, Ujú. anche statunitensi, vedono gli ultimi gesti di Trump, per esempio gli ultimatum all'Iran, eccetera, eccetera, come gesti di disperazione. Ujú. E giustamente tu metti in evidenza che non è che noi ci dobbiamo fissare sulla figura di Trump, perché Trump è il rappresentante di una frazione del capitale statunitense, a questo punto direi multinazionale, perché poi questo capitale è legato con quello Con... tedesco, quello inglese, quello francese, cioè, sappiamo che Macron lavorò per i Rothschild, per esempio. E quindi questo capitale, questa frazione di capitale che contiene in parte quello industriale e quello finanziario, si trova di fronte a questo emergere di questo, come dite voi spagnoli, voi hispanohablantes, in un egemon, in un potere egemonico Ujú. che di fatto si sono viste le varie misure, appunto stavi citando prima le tasse, los aranceles, Ujú. che Trump ha imposto dicendo che era una bellissima legge, che la parola tasse era bellissima e tutte queste cose qui, ma nonostante tutte queste misure non riesce in nessun modo a fermare l'avanzamento della Cina, la quale, osservo io, non agisce in maniera plateale, Ujú. no? In maniera Ideal. esplicita, ma sotto banco fa delle mosse che creano dei problemi all'economia statunitense. Ujú. Así es. Y me, yo creo que es un momento donde, bueno, trayendo a Gramsci justamente, se observa esto que Gramsci planteaba muy bien, ¿no? Este momento donde lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, y ahí es donde se engendran los grandes monstruos, ¿no? Pero los grandes monstruos otra vez, no lo tomemos como, o yo por lo menos lo pienso así, no tomándolo como la figura personal, porque si lo observamos, tenemos grandes monstruos en muchos lados.
Trump quizás no, es el más peligroso, pero tenemos a Milley, tenemos bueno, en realidad a Cast, y es más, monstruos mediocres, ¿no? Porque esa es la otra, no son grandes mentes, pero no están representando, eh, en definitiva, a un establishment, ¿sí? A un gran capital concentrado, que son en todo caso, son sus figuras que claramente cuando termine no siendo una aventura feliz, van a ser los culpables o van a ser señalados como los culpables de esa tragedia. Tu dici giustamente che Trump è sicuramente pericoloso, però è, come dire, circondato da tutta una serie di leader che sono, anche se hanno meno potere ovviamente, ma sono pericolosi nella stessa misura di Trump. Milei in Argentina, hai parlato di Cast in Cile Ujú. e non mi ricordo chi altro hai citato. No, ninguno, pero podemos seguir Bukele, Novoa, etcétera, digamos. Noboa, eccetera, eccetera. E che poi noi non sappiamo come, purtroppo, come andrà a finire questa tappa storica così difficile che stiamo vivendo, ma diciamo che tutti questi sono i veri responsabili di questa situazione di grande incertezza e di pericoli di sbocchi molto molto pericolosi per tutta l'umanità. Quello che io ti volevo chiedere era se tu non credi, non so se Ujú, capisci, se la sinistra moderata in ujú, America Latina non ha in qualche modo favorito quello che era il piano di Trump del ritorno della destra nei paesi, al governo dei paesi importanti come Milei, per esempio. estoy. Mi riferisco ad esempio, Dilma Rousseff Ujú, aveva come vicepresidente della Camera dei Deputati un certo Michel Temer che apparteneva a quel settore evangelico reazionario, ujú, i neopentecostali, che fu quello che iniziò, diciamo, la destituzione, il processo di distruzione della stessa Dilma. ujú, Il Partito Comunista Cileno, dopo quelle manifestazioni del 2019, si mise d'accordo con i moderati e presentarono un processo di, scusate, una bozza di Costituzione che non fu votata ujú, perché quelli che avevano protestato non si trovavano rappresentati in quella Costituzione. E quindi ujú. io mi chiedo, ma questa sinistra moderata non è in parte responsabile di questa svolta in America Latina? Sin dudas. No, sin dudas, sin dudas, sin dudas. No, Senza dubbio. ahora explico por qué, pero sí, sin dudas. De hecho, el otro día no recuerdo a quién leía que la llamaba la izquierda rosada. La Eh, izquierda rosata, sì. Me parece interesante como La término. sinistra rosa. Sí, me parece interesante como término. Pero, bueno, profundicemos un poquito. Me parece interesante observar cómo estas izquierdas moderadas o izquierdas rosadas, como queramos llamarlas, han impuesto han generado unas expectativas muy muy grandes en muchos sectores sociales. Por ejemplo, Boric en Chile es alguien que sale de esas protestas masivas que había contra las políticas neoliberales. Claramente era un movimiento social que impugnaba las políticas neoliberales. Y Boric sale de esos movimientos y es elegido como presidente para cambiar esas políticas que generaban eso. Y Boric ha hecho muy
muy, muy poco por cambiar las estructuras económicas. Entonces, a mí me pasa algo que me resulta como interesante para interpretar esto, que tiene que ver con el discurso woke. Traducí hasta ahí si querés, porque si no voy muy largo y después digo qué es esto. Va bene, bene, benissimo. Allora, diciamo che Damian risponde sì alla mia domanda, cioè ritiene che la sinistra moderata o la sinistra rosa è in parte responsabile di questo passaggio da governi che si presentavano come progressisti a governi apertamente reazionari, come quello di Milei in Argentina. L'esempio che porta è quello di Boric. Voi dite Boric, io pensavo Boric, vabbè, Boric. Boric che viene eletto dopo le rivolte, soprattutto degli studenti, dei giovani, in cui ci furono ci fu un numero di manifestanti imprigionati, alcuni furono accecati perché venivano utilizzati nelle manifestazioni da parte della polizia i proiettili di gomma e quindi furono accecati, ciegos, ¿no? Se Sí, volvieron ciegos. la represión está documentado como la policía muchas veces disparaba a los ojos de los manifestantes, sí, completamente. Sì, esattamente, e sparavano agli occhi dei manifestanti. Quindi, diciamo, quella massa di persone che protestavano, che erano sicuramente giovani, ma anche pensionati, lavoratori, eccetera, volevano un cambiamento di politica economica, l'abbandono del neoliberismo e chiedevano anche la liberazione di queste persone che protestavano e che erano state incarcerate, la punizione di coloro che avevano fatto la repressione, tutto questo. Boric non ha fatto quasi nulla. E quindi le grandi masse latinoamericane cilene, ovviamente deluse, si sono rivolte all'estrema destra, come sempre accade. Accade quando la sinistra non è all'altezza del suo compito, che poi questa non era una vera sinistra, ma insomma non è all'altezza del suo compito, l'elettorato o non si reca a votare oppure vota per l'estrema destra. Exactamente. De hecho, lo que yo lo pensaba, que es lo que pasa con esta izquierda rosada, es que desde lo discursivo, en muchas cuestiones que tienen que ver con justamente con lo superestructural, lo ideológico, uno o yo, voy a hablar por mí, estoy de acuerdo, ¿no? Digamos, mucho que tiene que ver con los derechos LGTB, con las diferentes minorías, con la inclusión, etcétera. Pero si eso no se hace en conjunto con reformas económicas, ¿no? Estructurales, ¿sí? Un cambio de sistema, etcétera, no termina de plasmarse en nada. Queda como un discurso completamente vacío. Incluso, no solo eso, sino que atenta contra el mismo proceso de cambio. Porque, cortito y te dejo traducir, porque en realidad lo que está ocurriendo es que este tipo de discursos lo que terminan haciendo es dividir los diferentes discursos de diferentes minorías como si ninguno de ellos tuviera una conexión entre sí y que todos justamente se conectan por esto que estamos hablando, ¿no? Por el problema del sistema económico, que en definitiva es el capitalismo, básicamente. Perfetto, sto d'accordo contigo, sono perfettamente d'accordo con te e mi trovo spesso a discutere con le femministe su questo tema. Cioè, questa sinistra rosa ha portato avanti quella ideologia identitaria, no? I diritti delle minoranze, ha anche spesso denigrato il mondo del lavoro sostenendo che i veri rivoluzionari erano appunto queste minoranze alternative. E quindi ha sviluppato quel discorso che si chiama discorso woke. Però io traduco il tuo discorso così: si è dimenticata del rapporto di classe. Cioè tutti questi individui che appartengono anche alle minoranze
sono tutti collegati dal fatto che sono collocati nella stessa posizione di subordinazione di classe nella Ujú. società capitalistica. Exacto. E quindi se non parti da questo nodo, Ujú. nudo se dice in Nodo spagnolo, también. no, Nudo es correcto, eh, pero nodo puede ir también. no, en este caso, en En este este caso. caso, sí, sí, podría ir. Se poteva. Allora, questo nodo, se non si parte da questo nodo, non si ottengono anche le altre libertà, che rimangono, come hai detto tu, parola vuota. Ujú. Exactamente. Palabra vacía, Sí, sí, palabra vacía. exactamente, exactamente. Entonces, me parece que eso es central. Y podemos centrar, si querés, un poquito en el tema de Milei en Sí, Argentina. dos preguntas. Entonces, en estos días Ujú. yo vi algunos videos de la izquierda diario Red Internacional. Ujú. Sí, te Tu escucho. sabes, il partito dello strapagatore Ujú. socialista, partito dei lavoratori socialisti che diciamo in Argentina ha dei posti in Parlamento, ha dei rappresentanti nel Ujú. congresso argentino. Ujú. E addirittura ho visto e volevo sapere da te informazioni. Prima di tutto è stata approvata una legge tremenda sul lavoro. Ujú. Sí. Primo. Secondo, questo partito, Ujú. che è di matrice sicuramente trotskista, è costituito dall'unione con un altro partito che si chiama Partito Obrero. Ujú. Mm? Sta lavorando molto sulla figura di un avvocato donna che si chiama Miriam Bregman Ujú. e la presenteranno addirittura come futura presidente dell'Argentina. Ujú. Allora, la domanda è questa: parlaci di lei, la politica, la legge del lavoro e secondo te che possibilità ha questo partito dei lavoratori socialisti di diventare più importante, più rilevante? Perfecto. Bueno, empecemos por tu primera pregunta con respecto a la reforma laboral. Bueno, hace muy poquitos días, el 24 de marzo, fue el aniversario del golpe de Estado que Ah, sufrió Argentina en 1976. No, pero está muy relacionado. Es l'avevo que, dim- scusa, sí, lo avevo dimenticato, ¿cómo? lo avevo olvidato, No, no, disculpami. pero es que no, digamos, la ley laboral se puede entender a partir de la dictadura, ¿no? Y que justamente tiene que ver con estos 50 años que me fui, ahora vuelvo. Con respecto a cómo en realidad el mismo programa económico que la dictadura tuvo que imponer mediante la violencia, ¿sí? Hoy está siendo aplicado, pero con la legitimación de las personas, ¿no? Tiene una aceptación que, bueno, cada vez podemos decir que el programa económico está teniendo menos defensores, pero de cualquier forma tiene un cierto apoyo popular. Eso es claro, para mí al menos. ¿Y por qué ocurre eso? Eso es lo que me parece que es central como para analizar y volvemos otra vez un poco a lo mismo que veníamos hablando con respecto a Boric, ¿no? Con respecto a un proceso que se dio en Argentina después del gobierno de Macri, ¿sí? Que también fue un gobierno de derecha, ¿sí? Bastante reaccionario, que lo continúa un gobierno peronista, kirchnerista, digamos, los términos que no tienen mucho sentido, pero que sí tenía un fuerte apoyo popular y fuertes esperanzas en un cambio de muchas de las, eh, podríamos decir, de mejores estructurales en cuanto a lo económico, cosa que no sucedió, no ocurrió. Y vuelve Milei.
o vuelve la derecha con la cara de Milei. Sin embargo, para ir a lo de la reforma, esta reforma laboral va en plena concordancia con ese plan económico, en ese programa económico que se inicia en la dictadura. Traducí hasta ahí y ahora después lo explico, porque si no me voy. Voy a tradurre. Allora, traduco. Allora, Damian ha giustamente ricordato che il 24 di marzo è stato l'anniversario del colpo di Stato che ha portato alla dittatura militare in Argentina. Evento drammatico, 30.000 persone scomparse, bambini rapiti. Vabbè. Insomma, credo che i nostri ascoltatori saranno abbastanza informati su questo. Per quanto riguarda la legge sul lavoro che abbiamo menzionato, che è stata promulgata da Milei, questa legge riprende il programma economico della dittatura, che era ovviamente un programma tutto volto a danneggiare i lavoratori a vantaggio del capitale. E quindi diciamo che successivamente le vicende elettorali argentine hanno visto l'alternarsi di governi di destra, Macri, che ricevette addirittura un prestito di 40 miliardi, mi pare, dagli Stati Uniti, come d'altra parte Milei, per riuscire a vincere le elezioni. E poi questi governi di destra sono stati sostituiti negli anni da governi peronisti, la Cristina Kirchner, eccetera, governi moderati di sinistra, poi con la tradizione del peronismo che è caratteristico dell'Argentina, insomma adesso non possiamo parlare di questo, e che hanno suscitato nel popolo, nelle masse popolari, grandi speranze di modifiche, di miglioramento, eccetera, perché l'Argentina è un paese povero, un paese con lavoro informale, eccetera, eccetera, ma queste promesse poi non si sono realizzate e quindi siamo ritornati al neoliberismo che ha la faccia di Milei. Y Milei, como digo, podemos decir, al igual que Macri, en menor medida, pero también, retoma el programa económico de la dictadura, que otra vez tiene una forma central de acumulación que tiene que ver con el capital financiero, con el carry trade, que la otra vez lo habíamos visto, hablado, y básicamente lo explico muy rápidamente. Cómo funciona esto es, primero que nada, lo que hace es mantener el dólar dentro de un rango bastante estable. Eso hace que inversores extranjeros o locales, eso es igual, porque como bien dijiste hoy, la burguesía nacional y no nacional me parece que no tiene demasiado sentido, ¿no? Porque es más transnacional. Pero básicamente lo que hacen es invertir dólares, esos dólares los convierten en pesos, al convertirlos en pesos los ponen a una tasa de interés mucho más alta que lo que sube el dólar, ¿sí? Y después esas mismas personas, cuando terminan el ciclo, toman esos pesos, los venden, vuelven a comprar dólares y continúan con otras inversiones. O vuelven a hacer el mismo ciclo. Para esto es necesario endeudarse muchas veces, porque justamente el dinero no es suficiente, ¿sí?, para poder continuar con este ciclo, ¿sí? Y lo que también es necesario, y ahí es donde entra la reforma laboral, es cada vez hacer que este dinero que se debe utilizar en parte después, ¿no?, para pagar esa deuda, para poder continuar con este mismo circuito, tengo que lograr que cada vez se obtenga más plusvalía, ¿sí?, una substitución real del trabajo del capital cada vez mayor, que me garantice esto, un cierto superávit que puedo utilizar para continuar con este mismo modelo, ¿sí?
cada vez que en Argentina sucedía esto, terminó igual. Terminó con una gran crisis eh, económica, obviamente, porque en un momento estos ya no puedo conseguir más dinero porque, bueno, no, el exterior ya no presta más dólares, como pasó en el momento con la dictadura. Después lo mismo ocurrió con Macri, lo mismo ocurre ahora, o va a ocurrir en breve, Con Milei. en un breve tiempo con Milei. Básicamente es algo así. Y muy corto. Y para esto la reforma laboral es lo que una forma que utiliza, podríamos decir, el capital más concentrado para obtener esta plusvalía que es necesaria para poder continuar con con este mismo ciclo, y también para asegurar una tasa de ganancia mayor. Porque Entonces también reducir el coste del trabajo. exactamente, exactamente. Alessandra. Perfetto, allora, molto interessante. Milei più di Macri addirittura ha ripreso la politica economica della dittatura e in particolare Milei si preoccupa di mantenere stabile il valore del dollaro per favorire la speculazione finanziaria. E se ho ben capito, diciamo, ci sono quelli che si chiamano neutralmente gli investitori, ma che sono appunto sia la borghesia nazionale che insomma anche diciamo che è parte di quella transnazionale, i quali comprano i dollari, si indebitano per avere più dollari da investire, li investono in pesos. La tassa di interesse del pesos è molto più alta e quindi alla fine di un certo ciclo economico rivendono questi pesos avendo dei guadagni notevoli e inizia un altro ciclo che ha sempre lo stesso scopo. Però dato che gran parte del denaro investito viene preso in prestito, è necessario ridurre i costi del lavoro, cioè far guadagnare meno i lavoratori argentini, in modo da accrescere il profitto, la plusvalia in spagnolo, di accrescere il profitto. E quindi queste misure prese con la legge sul lavoro da Milei hanno proprio lo scopo di ridurre i diritti dei lavoratori per sfruttarli ancora di più, perché producano maggiore profitto, il quale va a finire nelle tasche di questi speculatori che li usano per alimentare questi cicli economici. Exactamente, así fue. Y bueno, si chiama, come si chiama? Carry trade, en inglés, ¿sí? Ah, carry trade. Así sí. Que, en realidad, cuando se inició con la dictadura militar, esto, era bicicleta financiera, la denominación. Este mismo carry trade se denominaba bicicleta financiera. Pero bueno, y después... Discreta financiera. Bicicleta, como bicicleta. Bicicletta finanziaria. Certo, sì, capisco. Giravano entrambe le ruote in sintonia. Por eso mismo. In sintonia. Por eso mismo. Y como digo, siempre termina mal. No hay muchas possibilità. Sì, e secondo Damian questi processi finiscono con una grandissima crisi nella quale già gli argentini sono caduti molte volte, no? Fino ad arrivare proprio al fallimento dello Stato. Pero bueno, sí, podemos decir que
para decirlo un poquito globalmente, o si querés podemos entrar, no tengo problema, que es volver a, a, a condiciones peores que las que había a principios de siglo en el trabajo, ¿no? En cuanto a cantidad de horas, en cuanto a la seguridad, en cuanto a muchas precarización, ¿no? Del trabajo. Que también es cierto, algo que mencionaste que no es menor y que no es solo en Argentina y en Latinoamérica es muy importante, es que hay un gran número de trabajadores que no están dentro del sistema. Entonces, Esattamente. entonces eso hace que muchas personas tomen, pero si igual yo no puedo participar de estos beneficios, ¿por qué voy a tener que apoyar a estos beneficios? Pero de cualquier forma es claro que si se deteriora el trabajo formal, se deteriora después más el trabajo informal, ¿no? Eso es claro. Claro, claro, claro. E diciamo che, beh, questo noi lo stiamo vedendo anche, diciamo, in Europa, per esempio in Grecia, se Ujú. non sbaglio, poi traduco, passò la riforma secondo la quale si arrivò a 13 ore di lavoro giornaliere. Lo sé. Cioè, quello che vuole dire Damiano è questo, che questa situazione porta al deterioramento delle condizioni di lavoro, Ujú. quindi all'aumento delle ore lavorate, a magari limitazioni del diritto allo sciopero, huelga. Incluso, sí, también, por ejemplo, hay un tema que es terrible, que es, por ejemplo, las vacaciones fraccionadas. Van a poder fraccionar los días de vacaciones, entonces es muy complicado, incluso también no es obligatorio que sea en el verano, puede ser durante el año. También Ah, hay un banco de horas, ¿no? De horas que se van haciendo y después te las da bastante discrecionalmente cuando tu jefe decide que te corresponde tomarlas o le conviene a la empresa que las tome. Hay, es, es, eh, es muy grave y también con la complicidad de la CGT, ¿no? Que es la Central General del Trabajo, bravo. ¿sí? Porque básicamente hizo todo lo posible para desmovilizar cualquier tipo de movilización popular. Bueno, cuando es claro cuando la burocracia sindical pierde justamente el contacto, ¿no? Con el origen de por qué deberían estar ahí. Es más, la movilización la convocó 24 horas antes. Y también todo el tiempo negociando cuestiones que no están relacionadas justamente con mejorar el trabajo de justamente de los trabajadores, sino con determinadas cuestiones que tienen que ver con ciertos manejos de dinero por parte de lo que son justamente esa burocracia sindical. Muchos de esos dirigentes además son empresarios, entonces complicado, Alessandra. Chiaro, chiaro. Allora, traduciamo rapidamente. Ujú. Quindi, diciamo che con questa legge sul lavoro si introducono tutta una serie di limitazioni, per esempio anche le ferie, le vacanze. Non sono più, non si possono ottenere più 10 giorni di vacanze, 15 giorni, le ferie vengono frazionate, non Ujú. è detto che vengano concesse durante l'estate, ma vengono concesse nel momento in cui fanno comodo all'impresa concederle. Ujú. E quindi ovviamente questo degrado del lavoro formale si espande e porta a un peggiore degrado del lavoro informale che nei paesi dell'America, in certi paesi dell'America Latina, per quello che io so, arriva anche al 50% Sí, sí, en della Argentina popolazione. está cercano a eso, o sea, es correcto, es correcto. Entonces, la ultima pregunta, l'ultima domanda su quel partito socialista dei Ah, lavoratori e sí, sulla figura di Miriam Bregman. ahí voy. Sí, perdón, Alessandra. Sí, mira, No, no, no. me parece muy interesante la figura de Miriam Bregman y sobre todo es una de las dirigentes que yo te diría que más posibilidades dentro de lo que es
la izquierda, puedo observar, primero que nada porque tiene un discurso que podemos observar que tiene anclaje en las personas la escuchan y no pasa como muchas veces con un discurso que muchas veces es demasiado, por decirlo así, intelectual, que no llega a la realidad de las personas, que no logra comunicarse con las personas. No es el caso de Miriam Bregman. Bregman tiene un discurso que es bastante claro, muy claro, tiene bastante, podríamos decir, llegada con las personas. De hecho, cuando fue la reforma laboral que se estaba tratando en el Congreso, fue cuando llegó al Congreso, fue victoriada por los manifestantes y es muy reconocida por las luchas. Es una persona que todo el tiempo está poniendo la cara, ¿no? Diciendo, poniendo la posición, plantándose. ¿Qué posibilidades le veo? Que era la otra parte de la pregunta. No sé si me lo hiciste ahora, pero antes me lo habías hecho. ¿Qué posibilidades le veo? Esto en algún momento para mí va a terminar mal. El gobierno de Milei va a terminar mal, digamos. Ese momento va a ser central para saber las posibilidades reales. Hoy no veo que la izquierda tenga como... Si bien ha tenido un gran avance con respecto a lo que fueron las elecciones anteriores, casi duplicó el número de votantes, sigue siendo un porcentaje no demasiado alto o competitivo para pensar que puede ser nuestra próxima presidenta. Pero, volvemos a lo mismo. En las circunstancias donde algo puede terminar estallando, como factiblemente termine ocurriendo con Milei, tiene posibilidades de que pueda llegar a ser presidenta. Grazie. Quindi la figura di questo esponente del Partito Socialista dei Lavoratori, ricordo Miriam Bregman, che è un avvocato, è una figura molto apprezzata, è una figura che diciamo ha un radicamento nelle persone, riesce a parlare in maniera chiara, semplice, e riesce ad indicare quali sono le rivendicazioni corrette che si debbono portare avanti da parte dei lavoratori. Questa sinistra, io devo dire la verità, non so se c'è un partito comunista in Argentina. Hay un partido poi comunista, pero es muy pequeño. Muy... diciamo, questo partito ha sicuramente raddoppiato i suoi voti e probabilmente ci dice Damian che il governo di Milei finirà drammaticamente e tragicamente, quindi creando problemi e difficoltà gravissime alla popolazione argentina, però questa sinistra di cui abbiamo parlato non sembra avere in questo momento diciamo i numeri necessari per essere un vero e proprio competitore rispetto agli altri partiti. Sí, pero insisto en lo mismo, pero en esa situación sí puede llegar a serlo, ¿no? En una situación como la que factiblemente terminemos. Eso, Alessandra, no sé si me querías preguntar algo más. Tu dici che in questa situazione potrebbe accadere una... no, non ho capito. Sí, que en realidad que en una situación de una finalización de gobierno no muy bastante catastrófica, digamos, de Milei, no veo que sí podría llegar a surgir como figura o con posibilidades de ser presidenta en esas circunstancias. In questa circostanza speciale vedi la possibilità che possa diventare presidente. Esattamente. E diciamo la Cristina Kirchner che poi è stata investigata, no? E i suoi, come si chiama? Axel Cyril, come si chiama quella? Kicillof. Cirillo, che possibilità hanno?
Sí, en realidad el peronismo en estos momentos es bastante complejo decir quién puede llegar a tener posibilidades y sobre todo podríamos decir que Kicillof es uno de las que se podrían llegar a presentar con bastantes posibilidades. Massa, a pesar de ya haber tenido varias oportunidades, haberse presentado varias veces como presidente y no haber obtenido o haber logrado convertirse en presidente, también es una persona que tiene posibilidades. No es claro hoy por hoy. Cristina Kirchner en estos momentos está en una situación compleja, pero también podría llegar a ser una de las candidatas, pero no lo veo con tantas posibilidades quizás como Kicillof. Kicillof hoy en Argentina eso es muy difícil mantenerlo por mucho tiempo, quizás se perfilaría como el candidato. Ah, muy bien. Allora, il peronismo, che però insomma c'ha sempre un radicamento nella popolazione argentina per tutta la sua storia, e in questo momento non ha una figura precisa di riferimento, ce ne sono varie, c'è questo Kirillov, che mi pare sia molto giovane, Massa, c'è la Cristina Kirchner, che hanno già, vabbè, esercitato cariche e che aspirerebbero però a diventare presidenti. Però insomma sembra tutto estremamente complicato, per cui è molto difficile fare una previsione e indicare quale potrebbe essere il loro candidato. Sí, y perdón, y me olvidé de alguien que viene como un poquito por afuera y que podría ser el más radical dentro de lo que es estos candidatos, que es Grabois. Que Grabois Ah, es e ya se presentò. está Gravò. dentro del peronismo, digamos, digamos, es parte hoy del frente, podríamos decir que también está el peronismo, pero también es uno de los personajes que ante una situación de radicalización de la sociedad, como puede terminar esto mismo, ¿no? Con un final catastrófico de Milei, puede llegar a tener también posibilidades. También tiene un discurso que es bastante directo, es muy claro es muy difícil decir hoy quién, pero sí que podría llegar a tener posibilidades. Comunque, allora c'è questo personaggio Gravoi che si è presentato anche alle precedenti elezioni, che mi sembra essere un po' più a sinistra, diciamo, dei peronisti tradizionali, e che anche lui fa un discorso abbastanza chiaro, abbastanza diretto, e che si presenta un po' come uno che arriva dal di fuori, dal sistema politico, e quindi potrebbe attirare le simpatie dei votanti Sí, argentini. él viene de Al- viene de otro partido, pero no importa. Es demasiado argentinidad en este caso. Da igual. Pero es eso. Viene da un altro partito, ma Forma parte. partecipa della coalizione peronista. Exactamente, exactamente. Sí, hoy es un Esatto. frente. Exactamente. Así que Eh, bueno. ho capito. Perfetto, allora noi ti ringraziamo molto per tutte queste informazioni che ci hai dato, e anche per la profondità delle analisi che non sono usuali riguardo all'America Latina qui in Italia. Ti ringraziamo e speriamo di continuare queste chiacchierate, charlas, come si dice in castigliano, in modo da ampliare la nostra conoscenza, ma non solo dell'America Latina. Vogliamo discutere anche di altri aspetti della convulsa politica internazionale in questo momento. Bueno, no, el agradecido soy yo, Alessandra. Siempre es un placer hablar con vos. Es muy enriquecedor, así que agradecido por esta posibilidad de tener esta charla. Muy bien, entonces, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.